अस्सलाम वालेकुम माई ब्यूटीफुल इंग्लिश लर्नर्स। सो स्टूडेंट्स, आज मैं एक टीचर की हैसियत से नहीं बल्कि एक कंसर्न्ड सिटीज़न की हैसियत से बात कर रही हूँ। एज़ यू ऑल नाउ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालात हैं उसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी टेंस और अनप्रडिक्टेबल हो गई है। लोग खौफज़दा हैं, देयर इज़ पैनिक अमंग द पीपल, वो डर रहे हैं। सो ये हालात काफ़ी सीरियस और इमोशनल हैं। बट आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या है? इस वीडियो का मकसद एक तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में इस सिचुएशन में कम्युनिकेट करना सिखाना है, क्योंकि ज़ुबान हमें ये ताकत देती है कि हम मज़बूत रहें, हम कनेक्टेड रहें और इन्फॉर्म्ड रहें। बहुत सारी न्यूज़ जो हम इंग्लिश में सुनते हैं, समटाइम्स हमें इंग्लिश में ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो ऐसे में हमारा इंग्लिश को समझना और बोलना आना बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर साथ ही स्टूडेंट्स, ये एक अवेयरनेस बेस्ड वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगी, ठीक है। इससे इंशाल्लाह आपको एक अवेयरनेस मिलेगी कि इस सिचुएशन में आप किस तरह से सेफ रह सकते। सो बेसिकली इस वीडियो का मकसद इस संगीन सूरत हाल में आपको ना सिर्फ इंग्लिश टीच करना है बल्कि एजुकेट करना है कि वॉर और एमरजेंसी की सिचुएशन में आप किस तरह सेफ रह सकते हैं, कौन सी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सो ये एक अवेयरनेस बेस्ड वीडियो होने वाली है। सो उम्मीद है कि इस वीडियो में हम जो सेंटेंसेस सीखेंगे वो ना सिर्फ आपको इंग्लिश बोलने में मदद देंगे बल्कि करंट सिचुएशन यानी जो कुछ हो रहा है उसे समझने में मदद देंगे, अपने ख्यालात को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना सिखाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, इंग्लिश सिर्फ एक मजमून नहीं है, ये दुनिया में आपकी आवाज़ है। इट्स नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स योर वॉइस इन द वर्ल्ड। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल है। देयर इज़ अ वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देयर इज़ अ वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सूरत हाल बहुत संगीन लग रही है। द सिचुएशन सीम्स वेरी सीरियस। हर कोई ये बात कर रहा है कि आगे क्या हो सकता है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। लोग अपनी हिफाजत के बारे में फिक्रमंद हैं। पीपल आर वरीड अबाउट देयर सेफ्टी। पीपल आर वरीड अबाउट देयर सेफ्टी। कई इलाकों में हाई अलर्ट है। मैनी एरियाज आर अंडर हाई अलर्ट। मैनी एरियाज आर अंडर हाई अलर्ट। इंडिया ने रात को हमला किया। इंडिया लॉन्च्ड एन अटैक लास्ट नाइट। फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। The army has been put on high alert. The army has been put on high alert. लोगों में खौफो हरास फैल गया है। There is panic among the people. There is panic among the people. Schools और दफातर बंद कर दिए गए हैं। Schools and offices have been closed. Schools and offices have been closed. भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान। सूरत हाल कशीदा और गैर मुतवक्के है। द सिचुएशन इज टेंस एंड अनप्रेडिक्टेबल। हमें घरों में रहने और चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया है। वी आर एडवाइज्ड टू स्टे इनडोर्स एंड रिमेन अलर्ट। कई इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। Emergency has been declared in several regions. लोग ज़रूरी अशिया ज़खीरा कर रहे हैं। People are stocking upon essential supplies. People are stocking upon essential supplies. हुकूमत ने तहम्मुल और इत्तिहाद की अपील की है। The government has called for calm and unity. For calm and unity. आलमी रहनुमा दोनों ममालिक से कशीदगी कम करने की अपील कर रहे हैं। इंटरनेशनल लीडर्स आर अर्जिंग बोथ कंट्रीज टू डी-एस्केलेट। हमें अफवाहें और खौफ फैलाने से ग्रेज करना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड स्प्रेडिंग रूमर्स एंड पैनिक। महफूज रहें और अपने खानदान को बाखबर रखें। स्टे सेफ एंड कीप योर फैमिली इन्फॉर्म्ड। आइए अपने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ करें। लेट्स प्रे फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन आवर रीजन। ये वक्त पुरसकून और मुत्तहिद रहने का है। दिस इज़ अ टाइम टू स्टे काम एंड यूनाइटेड।
ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. We stand with our armed forces. We stand with our armed forces. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. May Allah protect our country. امن کے لیے دعا کریں مگر بدترین حالات کے لیے تیار رہیں. Pray for peace but be prepared for the worst. یہ ایک بہت ہی بہترین ایڈوائس ہے. گھروں کے اندر رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں. Stay indoors and avoid unnecessary travel. Stay indoors and avoid unnecessary travel. اپنے ضروری کاغذات اور ایمرجنسی کٹ تیار رکھیں. Keep your documents and emergency kit ready. Keep your important documents and emergency kits ready. جھوٹی خبریں یا افواہیں مت پھیلائیں. Don't spread fake news or rumors. Don't spread fake news or rumors. اپنا موبائل چارج رکھیں اور باخبر رہیں. Keep your mobile phone charged and stay updated. Keep your mobile phone charged and stay updated. بوڑھوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں. Help the elderly and neighbors in need. Help the elderly and neighbors in need. ایک ایمرجنسی کٹ تیار رکھیں جس میں کھانا، پانی اور دوا ہو. Keep an emergency kit ready with food, water and medicines. Keep an emergency kit ready with food, water and medicines. Students, یہ سب جو باتیں، جو سجیشنز آپ کو دی جا رہی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور کوشش کریں کہ صرف انگلش سیکھیں نہیں بلکہ اس سے اویئرنیس بھی ضرور لیں. فضائی حملے کے سائرن کے دوران کھڑکیوں سے دور رہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسٹے اوے فرام ونڈوز ڈیورنگ ایئر ریڈ سائرنس. اپنے فون اور پاور بینک پہلے سے چارج کر لیں. چارج یور فونس اینڈ پاور بینکس ان ایڈوانس. صرف سرکاری خبروں پر بھروسہ کریں تاکہ جھوٹی خبروں سے بچا جا سکے. لٹرلی بہت امپورٹنٹ ہے. فضول اور فیک نیوز ان ڈیز میں آپ کو بہت ملیں گی. سو کوشش کریں جو اوتھینٹک نیوز ہیں صرف انہی پر ریلائی کریں. فالو اونلی آفیشیل نیوز سورسز ٹو اوائڈ فیک نیوز. اوکے، فالو اونلی آفیشیل نیوز سورسز ٹو اوائڈ فیک نیوز. اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں، خاص طور پر بزرگوں اور بچوں کی. ہیلپ یور نیبرس اسپیشلی دا ایلڈرلی اینڈ چلڈرن. اسپیشلی دا ایلڈرلی اینڈ چلڈرن. گھبراہٹ سے بچیں، پرسکون اور ہوشیار رہیں. ڈونٹ پینک، اسٹے کام اینڈ الرٹ. اہم دستاویزات کو ایک ایسی جگہ رکھیں جہاں سے فوراً حاصل کی جا سکے. سیکیور امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ان ون ایزی ٹو ایکسیس پلیس. اوکے، سیکیور امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ان ون ایزی ٹو ایکسیس پلیس. اسٹوڈینٹس، یہ تھی آج کے کچھ سینٹینسز. اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا سینٹینسز ہیں جو احتیاطی تدابیر سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. محفوظ رہیں اور اپنے خاندان کو باخبر رکھیں. اسٹے سیف اینڈ کیپ یور فیملی انفارمڈ. سو اسٹوڈینٹس، یہ تھے آج کے سینٹینسز. آئی ہوپ دیز سینٹینسز ہیلپ یو ناٹ اونلی انڈرسٹینڈ وٹس ہیپننگ بٹ آلسو ایکسپریس یور تھاٹس ان انگلش. ٹھیک ہے، ان سینٹینسز سے آپ کو کرنٹ سچویشن کو سمجھنے اور پریکاشنس لینے میں مدد ملے گی بیکاز انگلش گیوز یو دا پاور ٹو کمیونیکیٹ کانفیڈنٹلی. سو انگلش بہت امپورٹنٹ ہے. سو اسٹوڈینٹس، دیٹس آل فار ٹوڈے. ہوپ یو لرنڈ اے لاٹ. ناؤ یور جاب از ٹو practice and just practice. Remember students, when we speak English daily, even in small ways, we grow in confidence, fluency and grace. So چاہے تھوڑا بولیں but بولیں. Start small, speak daily and grow beautifully. And trust me students, with just a little practice, these sentences will slip out of your mouth automatically. So students, if you found this video helpful, don't forget to like, comment and share because یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں encourage کرتی ہیں مزید اچھا content prepare کرنے کے لیے. So see you in the next video. We are learning. Now it stops. Till then, stay confident, stay curious and keep speaking English.